विद्यार्थी मित्रों छेल्ला विडियो में तमे प्रश्न नंबर 15, 16 और 17 जोया। हवे आपणे प्रश्न नंबर 18 जोईए। प्रश्न नंबर 18 में शुं कीधुं छे? एक खोखा में 1 થી 90 सुधीना अंक लखेली 90 गोळ तकतीओ छे। जो आ खोखामांथी एक गोळ तकती यादच्छिक रीते काढवामां आवे तो तेना पर 2 अंकनी संख्या होय, पूर्ण वर्ग संख्या होय अथवा तो 5 वडे विभाज्य होय, बराबर एवी संख्या निकळे एनी संभावना शोधो। जो आ प्रश्न में आपने कीधुं छे छुं के भाई एक खोखुं छे एनी अंदर 1 થી 90 सुधीना अंक लखेला एवी 90 गोळ तकतीओ मूकेली छे अने आपणे आ जे 90 गोळ तकतीओ छे ए आपणे खोखामांथी एक बारी काढीए तो ए कई कई संख्या होय? 2 अंकनी संख्या होय, पूर्ण वर्ग संख्या होय, 5 वडे विभाज्य होय एवी संख्या होय, बराबर एवी आपणे संभावना शोधवानी छे। तो आपणा जे प्रश्न छे एमां कुल परिणाम केटला थशे तो आपणे प्रश्नमा जोई शकीए छीए के केटली गोळ तकतीओ छे खोखानी अंदर 90। तो आपणा कुल परिणाम केटला हशे? 90। तो आपणा प्रश्न माटे कुल परिणाम केटला थाय? कुल परिणाम बराबर केटला कहेवाशे? 90। पछी आपणे पहेली घटना माटे वात करीए। पहेली घटनामां आपणे शुं कीधुं छे? 2 अंकनी संख्या होय तो के धारो के घटना एने शुं कहीए? खोखामांथी यादच्छिक रीते काढवामां आवेल गोळ तकती पर नो अंक कयो होय? 2 अंकनी संख्या होय, बराबर छे। तो जो 1 થી 90 अंक सुधी लखेला छे एमां अंदर आपणे शोधवानुं कई कई आपणी घटना छे सफल थवा माटे परिणाम कया हशे के जे 2 अंकनी संख्या होय ए। तो 2 अंकनी संख्या आपणे होय, बराबर। तो आपणे 2 अंकनी संख्या कई कई हशे? 11, 12, 13, 14, 15 एवी रीते क्यां सुधी? 90 सुधी। तो आमां जे आवशे केटली संख्या नहीं, खाली 1 થી 10। तो आपणे 90 गोळ तकती छे एनी अंदरथी आपणे 10 गोळ तकती बहार काढी नाखीए એટલે બીજી જે બાકીની 80 गोळ तकती વધશે એ કેવી હશે? 2 अंकनी संख्या हशे बधी गोळ तकती पर। तो आपणी घटना ए जे छे एने सफल थवा माटेना परिणामोनी संख्या केटली आवशे? 80। तो आपणे लखीए घटना एना सफल थवा माटेनो परिणामनी संख्या કેટલી થશે? 80, बराबर। तो घटना ए ने संभावना शोधवी होय तो आपणे शुं कहीए के भाई घटना ए नी संभावना એટલે કે PO ए बराबर शुं लखाय? घटना ए सफल थवा माटेना परिणामोनी संख्या કેટલા છે? 80 છેદમાં कुल परिणाम કેટલા છે? 90। तो घटना ए जे છે सफल थवा माटेना परिणामोनी संख्या कई आवशे? 8/9। सॉरी, संभावना कई आवशे? 8/9। तो घटना ए जे છે सफल थाय एनी माटेनी संभावना કેટલી થઈ? 8/9। एवी रीते आपणे प्रश्न नंबर 2 जोईए। प्रश्न नंबर 2 में शुं कीधुं के संख्या होय केवी होय? पूर्ण वर्ग संख्या होय। केवी होय? पूर्ण वर्ग संख्या। तो आपणे धारी लईए, धारो के घटना बी खोखामांथी यादच्छिक रीते काढवामां आवेल तकती पर पूर्ण वर्ग संख्या होय। तो जो 1 થી 90 ની અંદર પૂર્ણ વર્ગ આવતી એવી સંખ્યા કઈ? તો કે 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। હવે જો તમે એમ કહો કે ભાઈ સર આ તમને આ લટલી બધી લખીને તમે જોયું, આપણને મોટી વધારે સંખ્યા કીધી હોય તો આપણે કઈ રીતે જવાનું? तो आपणे जोवानुं, जो अहींया कई केटला कीधा छे? 1 થી 90, बराबर। तो 90 नी आगळनी पूर्ण वर्ग संख्या कई होय? 81। तो 81 केटलानो वर्ग छे? 9 नो, बराबर। अने क्यांथी शरू करवानुं कीधुं छे? 1 થી। तो 1 થી 9 ना वर्ग आ 1 થી 90 नी वच्चे आवशे तो टोटल केटला संख्या हशे? पूर्ण वर्ग 9। एवी रीते आपणे 1000 सुधीमां कीधुं होय तो 1000 सुधीमां केटली संख्या आवे आपणे जोवुं होय पूर्ण वर्ग तो शुं करवानुं? 1000 मां आपणे तरत आगळनो जे वर्ग होय, बराबर, ये आपणे जोवानुं पूर्ण वर्ग संख्या होय जोवानी। तो पूर्ण वर्ग कई संख्या छे? 961, बराबर। तो 961 कोनो वर्ग छे? आपणे सॉरी, बराबर, 961 कोनो वर्ग छे? 31 नो। तो आपणे 31 संख्या छे ई केनी? 1 થી 1000 मां पूर्ण वर्ग संख्यानी संख्या કેટલી છે? पूर्ण वर्ग संख्या કેટલી છે? 1 થી 1000 मां 31, बराबर। एवी रीते आपने खबर पड़ी जाए। तो अहींया आपणे घटना बी जे छे ई सफल थवा माटेनी संख्या કેટલી હશે? 9। कई रीते खबर पड़ी के भाई 90 नो आगळनो पूर्ण वर्ग संख्या जोईए आपणे। 90 में 6 થી છેલ્લામાં છેલ્લી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કઈ આવે? 81। 81 કોનો વર્ગ છે? 9 નો।
बराबर। तो 1 થી 9 संख्या आवे बराबर। तो आपणे जे घटना बी छे सफल थवा माटे परिणामोनी संख्या केटली हशे 81। तो आपणे घटना बी माटे आपणे संभावना शोधीए तो घटना बी संभावना बराबर शुं लखाय घटना बी सफल थवा माटेना परिणामोनी संख्या छेदमां कुल परिणाम। तो घटना बी सफल थवा माटेना परिणामोनी संख्या केटली हशे 9 छेदमां कुल परिणाम केटला छे 90। तो आनो जवाब शुं आवशे 1/10। एवी रीते आपणे त्रीजो दाखलो लईए। त्रीजा दाखलामां शुं कीधुं छे 5 वडे विभाज्य संख्या होय अरे सॉरी 5 वडे विभाज्य होय एवी संख्या आपणे लेवानी छे बराबर। तो आपणे धारी लईए धारो के घटना सी खोखामांथी यादच्छिक रीते काढवामां आवेल तकती पर कई संख्या होय 5 वडे विभाज्य होय एवी संख्या होय बराबर। 5 वडे विभाज्य होय एवी संख्या हशे। तो जे घटना जे आपणे सी छे एना सफल थवा माटेना परिणामोनी संख्या आपणे गोतवी तो आपणे शुं करीए एक तो 5 10 15 एवी रीते समांतर श्रेणी बने क्या सुधी 90 सुधी बराबर। तो आमां आपणे एन पद गोती लईए बराबर। तो आपणे खबर पड़ी जाए। पण आपणे शुं कीधुं 1 થી 90 कीधा छे छेल्लो आंकड़ो कयो छे 90। तो आपणे 90 भाग्या 5 करीए तो 90 भाग्या 5 केटला आवशे 18। तो आनी अंदर केटली संख्या विभाज्य हशे 5 वडे 18 केम तो शरूआत क्यांथी थाय 5 थी बराबर 5 10। हवे जो आपणे 1 થી 10 ની અંદર गोतो होय तो केटला आपणे केटली संख्या छे 2 ए आपणे कई रीते खबर पड़ी 10 ના છેદમાં 5 એટલે કેટલા આવશે 2 એવી રીતે 15 માં ગોતો હોય તો 15 ના છેદમાં 5 કેટલી સંખ્યા મળી 3 बराबर। એટલે આપણે જે ભાગાકાર કરશું કોની આરે 5 વડે કેમ 5 વડે કેમ કે આપણને પૂછ્યું છે શું 5 વડે વિભાજ્ય હોય એવી સંખ્યા પૂછ્યું છે। પણ જુઓ આવું ક્યારે થાય જ્યારે આપણે પહેલેથી શરૂ કરીએ ક્યારથી પહેલેથી એટલે કે આપણે અહીંયા જો ક્યાંથી શરૂ કરેલું છે 1 થી શરૂ કરેલું છે એટલે આપણી પહેલી સંખ્યા કઈ છે 5 તો અને તો જ આપણે આ રીતનો ઉપયોગ કરશું। તો આપણે કેટલી સંખ્યા છે એ શોધવા માટે તો 90 ભાગ્યા 5 એટલે કેટલા 18। तो आपणे घटना सी जे छे सफल थवा माटेना परिणामोनी संख्या केटली हशे 18। तो आपणे लखीए घटना सी माटे आपणे संभावना गोतीए तो P ऑफ C इज इक्वल टू घटना सी सफल थवा माटेना परिणामोनी संख्या केटली छे 18 छेदमां कुल परिणाम केटला छे 90। तो आनो जवाब शुं आवशे 1/5। जो विद्यार्थी मित्रों तमारे अहीं बधा सूत्र लखवाना छे बराबर छे। अहींया हूँ लखतो नथी केम तो के आपणे जे समय आपणे विडियो छे ए समयमां पूरो करवानो होय पूरता टाइममां એટલે આપણે લખતા નથી તો તમારે જરૂર લખવાનો છે। હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 19 જોઈએ। તો જો આપણને પ્રશ્ન નંબર 19 માં શું કીધું છે એક બાળક પાસે એક એવો પાસો છે જેની 6 સપાટીઓ નીચે આપેલા અક્ષરો બતાવે છે। તો જો જે પાસો છે એની અંદર એક સપાટીમાં A હશે B હશે C હશે D હશે E હશે અને પાછો એ હશે। તો જો 6 પાસો હોય કેટલી સપાટી ધરાવે 6 સપાટી ધરાવે બરાબર છે। કઈ કઈ 4 સાઈડની અને એક ઉપર અને એક નીચે બરાબર છે એવી 6 સપાટી ધરાવે પાસો। એની અંદર કયા કયા મૂળાક્ષરો આપેલા છે A B C D E અને A। તો A છે એ આખા પાસામાં કેટલી વાર છે 2 વાર બરાબર। પછી શું કીધું છે આ પાસાને એકવાર ઉછાળવામાં આવે છે તો પાછા પર A મળે અને D મળે એની સંભાવના કેટલી। તો આપણે ઉકેલ જોઈએ। जो विद्यार्थी मित्रों आ जे प्रश्न है तमारे जाते लखवानो छे हूँ तमने खाली समझावी दऊं। तो जो आपने पहेलुं शुं कीधुं छे कि आपणे पासा पर शुं मळे ए मळे એટલે આપણે ધારી લેવાનું ધારો કે ઘટના ए કોને કહીશું કે ભાઈ આપણે પાસો ઉછાળીએ બરાબર તો આપણને શું મળે એ મળે। હવે તો આપણે P ઓફ A એટલે કે ઘટના એ માટે આપણે સંભાવના ગોતીએ તો શું હશે તો જો આપણા જે પાસો છે એની અંદર એ કેટલી વાર આવે છે 1 અને 2 વાર। तो आपणे जे घटना ए छे सफल थवा माटेना परिणामोनी संख्या केटली 2 छेदमां कुल परिणाम। तो કેટલા પરિણામો આવી શકે આપણે પાછો ઉછાળીએ ત્યારે કેટલી બાજુ આવી શકે 6 માંથી કોઈ પણ એક બાજુ આવી શકે એટલે ટોટલ પરિણામ કેટલા થાય 6। તો આપણે ઘટના એ જે છે સફળ થવા માટેના પરિણામોની સંખ્યા કેટલી 1/3। એવી જ રીતે આપણે બીજું જોઈએ तो बीजामां शुं कीधुं छे के भाई आपणने डी मळे बराबर छे। तो जो आपणे धारी लईए के धारो के घटना बी शुं होय के आपणे पाछो उछाळीए तो आपणने शुं मळे डी मळे। तो आपणे संभावना गोतीए घटना बी माटे तो P ऑफ B बराबर घटना बी सफल थवा माटे परिणामोनी संख्या। तो आपणे जे पासो छे एमां કેટલી सपाटी उपर डी छे एक सपाटी उपर बराबर जे कई आ सपाटी छे एनी उपर डी मळे छे। तो આપણો बी જે સંભાવના છે બી જે ઘટના છે એને સફળ થવા માટેના પરિણામ કયા છે ખાલી એક કયો ડી એટલે 1 છેદમાં ટોટલ પરિણામ કેટલા છે 6। તો એનો જવાબ શું આવશે
1/6। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ દાખલો તમારે જાતે લખવાનો છે, બરાબર છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોમાં આપણે પ્રશ્ન નંબર 18 અને પ્રશ્ન નંબર 19 જોયા। જો તમને અમારી ચેનલના વિડીયો ગમતા હોય તો તમે તમારા ફ્રેન્ડ જોડે આ શેર કરો, લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી આ ચેનલને।